alang sa tanang nagkinahanglan sa atong pag-ampo, ilabi na kadtong mga masakiton nga atong mainitong pag-atiman o pagtagad kanila magdala unta paglaom og kadasig nga nagagikan sa dili mapakyas nga gugma og saad ni Kristo sa makadiyot atong idungong atong ulogi ampo kanato ang mga masakiton nga nagkinahanglan sa atong pag-ampo. Mag-ampo kita sa Ginoo. Mahigugmaong Amahan, dungga kami. Alang sa atong tagsa-tagsa kabanay o panginabuhian nga kanunay unta kitang hiusahon sa Dios diha sa iyang gugma ug tagaan og maayong abot ang mga buhat sa atong mga kamot. Mag-ampo kita sa Ginoo. Alang sa tanang nangamatay, ilabi na ang atong mga minahal sa kinabuhi nga maambitan unta nila ang kalipay tunhay nga gisaad ni Kristo. Ato usab nga iampo ang mga minahal nato sa kinabuhi nga nimpanaw na niining kalibutan. Mag-ampo kita sa Ginoo. May gugmaong Amahan, dungga kami. Sa kahilom, ipadangat nato sa Dios ang atong mga personal nga pangamuyo. Mag-ampo kita sa Ginoo. May gugmaong Amahan, dungga kami. Diha sa paghihiusa sa tanan natong mga pangamuyo, apil na kadtong wala nato mabungat, musangpit kita sa Amahan sa mga pulo nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Atong kantahan ang Amahan. Amahan namo manaasa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karon adlawa. O pasaylua kami sa among mga sala, maingon nga kagapasaylo kami sa mga nakasala sa namo. O gimoy mo kami itugyan sa panulay, tinunuan luwasa kami sa dautan. Mudangop usab kita sa panabang o pag-ampo sa atong mahal nga inahan Birhen Maria. Kitang tanan, maghimaya ka Maria na puno ka sa grasya, ang Ginoo na kanimo.
Bulahan ka sa mga babae nga tanan, bulahan man usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, Inahan ka sa Dios, ikampo mo kami makasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Himaya sa Mahal, sa Anak, Sa Espiritu Santo, maingon sa amang sinugdan sudan karon karon sa sa gihapon hangtod sa haturan. haturan. Amen. Amen. O makagagahom og balaan nga Dios, malipayon ug mapasalamaton kami sa pagdayeg kanimo niining kahigayunan nga imong gihatag kanamo nga magkatigom diha sa imong ngalan, isip gagmayng katilingban simbahan. Uban sa imong balaang pulong nga among nadungog ug sagasa sa Espiritu Santo nga mikunsad kanamo. Magmadasigon unta kami sa pagsangyaw sa ebanghelyo diha sa among malipayong pag-inambitay ug pag-alagaray sa usag-usa. Masaligon kami o Dios kay sa kanunay ikaw nag-uban kanamo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Sa ngalan sa Mahal, sa Anak, sa Diyos Espiritu Santo. Amen. Amen. O Maria, Reina sa Pilipinas, panalipdi kami sa mga katalagman. Aga kami ngadto sa manluluwas, si Kristo nga anak mo, ug ang among kagawasan, ug pagminawa kining among mga pag-ampo. Gikan gayud sa kasing-kasing namo, mga pagtuaw, panimbasog ug pagmanaliw. Luwasa kami sa dayong kasugo. O Maria, Reina sa Pilipinas, panalipdi kami sa mga katalagman. Aga kami ngadto sa manluluwas, si Kristo nga anak mo, ug ang among gagawasan. Mayong udto. Ay, cool! Ikaw na na presidente. Kay Dili. siya treasurer. Ako ra ko meeting. Ay, talak sa lagi ko kakuan na. Sige ra. Kamu Okay na ra, sa cool. G-boy. Pwede po. Ay, Boy, si Papa. Ikaw ra, call. Wala ko din ibang. Sige ra, okay ra. Basta ikaw ra may kwan kay ipasa man. Presidente. Dili ba, balik kuan na. Ang say tawag ani. Tulda alagad ba? Ako may secretary. Ako yung tigsilat Siya din. may tesorer. Siya may treasurer. Balik puli ratang tulo. Nagbansili ratang. Tuyok ra. Bansili ratang Wala tulo. ko, ikaw presidente. Tama si G-Boy. Oo. Si Papa na, tagakuan si Papa. Ha, okay na na ko na. Papa, di bahala na. Ikaw may Eh, payo, may number ito ni Ryan. ni Ryan. Oh. Naa si Mama. Ngayon ka. Si mama niyo mo. Ipakontak siya. Humana guys. Humana mi uguan guys, prayer. O sige. Og pila ang labi. Akong palit ana. Humana nag-prayer guys. Mayroon mo kikip punuan. Humana nag-prayer. 1.5. Oh. 1.5. Kung mo ka na gani. O basta imong kuan 1.5. Oh, Ako ra 1.5. inos Mama. Wag mo mo ko punuan. O sige sige. Ina.